Sinabi ng mamaya na eh. Oy, sayang. Ito, visit. Ako na lang videohan mo. Wala ako nanonood yan eh. Wah! Bungawin na lang natin si Martina. Uy. Isa pa, isa. Ay, tang. Alis dyan. Ay. Hi! Sabi, dadakdak na. Saan? Ayun, ayun, si Martina. Aray. Ang pangit mo, Chito. What kind of... Siguro na sila si Martina. Oh, fuck! Wak mo pa kayo. Hala! Ito si Maria. Ano bang... Hindi ba pwedeng makapagantay kayo? Ha? Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, oh, Chito. Ay, Pangay na tayo. ayan na, Chito! Ayan na, oh, ayan na, papasok na. Papasok na. Pinahirapan mo pa kami. Dali, sarado mo yan. Naluluka yan eh. Meron din siyang pakulong na mga match itong ginawa ni Sia Ligoyo. He's bringing out his two ball boys. KG Canela lining them up. Let's see. This is a difficult duck. It's very, very difficult. Two guys standing up.